দে তো। কি খাবে রে? এটা কি খাবে? ভাত? ভাত কি খাবে? ভাত খাবা? নন্দিতা দাদাটা ভাত খাবে এখন। নন্টু দাদা ভাত খাবে। এই যে হা করছে আমার নন্টু দাদা। দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি, এটা দিচ্ছি। ধরে না, ধরতে না করলাম তো। দিচ্ছি এটা, এটা এই যে, এই যে এটা, এই যে, এই যে। নাও। কি খাচ্ছ? কি খাচ্ছ? হ্যাঁ তবু মেয়েটা খুব জ্বালায় তো। তুমি কি খাচ্ছ? নন্টে, এই যে, তুমি কি খাচ্ছ? বুড়ো ছেলেটা কি খাচ্ছে? নন্টু দাদা, এ নাও, এ নাও, এ নাও, এ নাও, ওই না ভা। গিলে গিলে খায় একটু। হয় নাকি এত শক্ত ভাত চটকানি? খাবে খাবে না না, ভাত খাবি? খাবে, লজ্জা পাচ্ছে, দাও একটু খাবে। খাবে খাবে, খাবি? একটু খা ভাত। খাবে, লজ্জা পাচ্ছে, একটু খা। এনে দেও, পরে বাড়ি গেলে বলবে যে ভাইকে খাইয়ে দিল, আমাকে দিল না। পরে কাঁদবে, তাই না? কাঁদবি না তবু? দিদি কাঁদবে? হ্যাঁ, গানটা বন্ধ কর, অন্য কিছু চালা। গানটা বন্ধ কর, অন্য কিছু চালা। না 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 না, তবু ফোনটা নিয়ে অন্য কিছু চালাতো, এটা বন্ধ করে, এটা দেখতে নেই। কার্টুন চালা, গানটা কপিরাইট হয়ে যাবে। এ নাও, আর একটা বেগুন থাকলে দাও মা। নন্টে দাদা দুপুরবেলায় এইবারই ভাত খেতে চলে এসছে। কই মনা? কোথায় কোথায় দেখি, এদিকে তাকিয়ে বল। হ্যাঁ, কোথায় মনা? নিনিন কোথায়? নিনিন বাবা? তোমাকে কে মারলো? বাবা মারলো? ভা দিচ্ছি, তোমাকে কে মারলো? তোমাকে কে মারলো? হ্যাঁ, এনো এনো।
इस डॉल्फिन को इसकी हरकतों की वजह से समुद्र में वापस छोड़ दिया गया, लेकिन इसमें भी इसकी क्या गलती है? दरअसल ये डॉल्फिन इंसानों से इतना प्यार करने लगी थी कि जब भी इसे समुद्र में कोई इंसान दिखता तो उसके साथ खेलना शुरू कर देती। जहाजों के आगे ऐसे तैरती रहती और आने जाने वाली बोट का पीछा करने लगी, क्योंकि ये बेचारी पूल में रहकर शिकार करना भूल गई थी और समुद्र से प्लास्टिक बैग उठाकर उसके बदले खाना ही तो मांग रही थी। तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? कमेंट में इस डॉल्फिन को इसकी हरकतों की वजह से समुद्र में वापस छोड़ दिया गया, लेकिन इसमें भी इसकी क्या गलती है? दरअसल ये डॉल्फिन इंसानों से इतना प्यार करने लगी थी कि जब भी इसे समुद्र में कोई इंसान दिखता तो उसके साथ खेलना शुरू। इस डॉल्फिन যেতে তবু জল দে, একটু জলের বোতলটা খুলে দে। लड़की का सामान अचानक से बड़ा हो जाता है। श्रेया होटल में खाना खाने जाती है। देबे 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 2 अंडे और 2 लहसुन परोसी। श्रेया पहले एक लहसुन खाती जिससे उसका एक साइड बड़ा हो जाता है। श्रेया दूसरा साइड बड़ा करने के लिए दूसरा लहसुन भी खाती। इससे मामला एकदम गंभीर हो गया था, क्योंकि अब श्रेया अपने पतीले को भी बड़ा करना चाहती थी। बेचारे अंडे भी सुलग रहे थे, इसलिए श्रेया ने चम्मच घुसा दिया और उसे भी मजे से खा लिया। মুটকিটা লাগা, মুটকিটা দাও তো, লাগিয়ে দাও মুটকিটা, জল পড়ে ভিজে যাবে। এই নাও এই নাও এই নাও এই নাও এই নাও এই নাও তোমারটা। নন্দু দাদা আজকে ডাল ভাত খাচ্ছে, শেতলা পুজো, নিরামিষ।